অভিজ্ঞতা হ'ল আজি অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে আমাৰ এনেকুৱা পানী এই এআঁঠুবিলাকে নামি নামি আহি লাগিছে আকৌ এতিয়া আহোঁতেও ভয় লাগি আহিছে মোৰ চিন্তা কৰি এনেকে পাৰ হ'ম মালিকক চিন্তা কৰিছো মই ক'বলৈ বিচাৰিছো এতিয়া সমস্যাৰ কথা আলোচনা কৰা কথা নহয় যি এতিয়া এটা ডাঙৰ কথা যি আমাৰ গুৱাহাটী ফুটপাথবিলাকৰ ফুটা থাকে এইবিলাক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে আহি তাক চিহ্নিত কৰক যাতে এই বানপানীৰে কাৰো মৃত্যু হ'ব নালাগে আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনিল নগৰৰ বহুত মানুহ য'ত ৰিক্সা চলাই ঠেলা চলাই তেওঁলোকে ৰাতিৰ পৰা ঘৰ এৰি আহি ফুটপাথত আছে সেই ফুটপাথত থকা মানুহখিনিক যাতে অকণমান সহায় সাহায্য কৰি এটুপি খোৱা পানী হ'লেও তেওঁলোকক দিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ এটা আমাৰ অসমৰ এটা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ গতিকে দুৰ্যোগ বিভাগটোৱে যাতে অকণমান চোৱা চিতা কৰে যাতে এই বানপানীয়ে কাৰো মৃত্যু নহয় উপায় নাই আৰু ৰিক্সা ভাড়াও লাগে বহুত গাড়ীত লাগে 100কৈ য'ত 20 টকা ত'ত 100কৈ লাগে গুৱাহাটী এখন মহানগৰী হৈ পানীতে দেখোন ডুব খাই আছে এইবিলাক চৰকাৰে ঠিক কৰিব লাগে 60 বছৰ হ'ল যেনেকুৱা সেনেকুৱাই দেখি আছো আৰু এইখন যে ব্ৰিজখন মাৰিছে একচুৱেলি কাম নাই ব্ৰিজখন বনোৱাৰ কোনো হেৰি নাই ওপৰেদি গেল তলৰ মানুহবিলাকে কি কৰিব এনেকুৱা মানুহগিলা আপোনাৰ এটা নিউনি যাও ৰাস্তা নাৰাখে এটা যে নিউনি যাব লাগে নিউনি যাও ৰাস্তা নাৰাখে চব বন্ধ কৰি দিয়ে ক'ৰ পৰা পানী যাব কায়ে একজলে মাটি এৰি নেদে আৰে মাটি মৰাংতে লগত লৈ যাব নেকি মানুহবিলাকে অলপ নালা ৰাখ নিজৰো ৰাস্তা অলপ ভাল হয় চাইডে চাইডে কায়ো নাৰাখে খালি মাটিহে লাগে মানুহক আমি এনে হেল্প কৰিছোঁ মানে ৰুমতো পানী ইমান ৰুমতো থাকিব জেগা নাই এইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহি কিনে অলপ টাইম পাছ কৰিলোঁ আৰু সহায় কৰিছোঁ আমি একো বিনিময় লোৱা নাই এনে কিবা যদি চাহ তাহ খুৱাই যায় কিছুমানে গুৱাহাটীত যিটো সমস্যা এটা সদায় থাকিব এনেকৈ লাগি আছে যিমানে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ইয়াৰ এই প্ৰব্লেমটো সদায় থাকে কি আৰু কৰিবি এতিয়া বৰষুণ এতিয়া মানুহ কেনেকৈ কষ্ট পাই আছে আগতো পাইছোঁ কিন্তু এইটো সমস্যা কেতিয়া সমাধান নকৰে কি কৰিম আৰু কোনফালে যাব এতিয়া উপায়টো নাই তো তাৰ কাৰণে ধৰক পাৰ কৰিব লগা হ'ল তেখেতসকলেও বহুত সহায় কৰিছে বন্ধু বান্ধৱীবিলাক যিখিনি আছে আধালৈকে আহিছিলোঁ আধাৰ পৰাতো নোৱাৰিলোঁ মানে গাড়ীখনেই ডুবি যায় ইমানেই পানী ভয় লাগিছে কিন্তু এতিয়া ডিউটিটো পাব লাগিব ন ডিউটিটো অন টাইম পাব লাগিব টাইমৰ আগত নাপালেতো অসুবিধা হয় চব ফালেদি গৈছোঁ সেইপিনেও আপোনাৰ আহিব নোৱাৰি ৰাজগড়ত বা ভাঙাগড়ত সোমাব লাগিলে এভৰি এণ্ট্ৰি মানে ক্ল'জ কোনফালেদি আপুনি সোমাব যোনফালে যায় আপোনাৰ ধৰক বাইকখন ডুবি যাব মানুহটো সেই ওপৰেদি পানী গৈ আছে এনেকুৱা টাইপতো ডুবি যায় বহুত বেছি গৈছে আজি মোৰ কমচে কম 200 টকা গ'ল দুবাৰ ৰিক্সালৈ আহিলোঁ 200 টকা তেওঁক কম আকৌ মই দুবাৰ ৰিক্সা চেঞ্জ কৰিলোঁ মানে আগত য'ত মই 40-50 টকাত আহোঁ Meanwhile, our editor-in-chief, Wazbir Hussain, spoke to Kamrup Metropolitan Deputy Commissioner Pallab Gopal Jha on the prevailing flood situation. Let's listen in. I'm now joined by Mr. Pallab Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro. Mr. Jha, can you describe the situation in Guwahati? What is the death toll of landslides? And most of the roads are understood to be underwater, as we have been seeing the whole morning. Because of incessant rains, we are facing problems of vulnerability towards urban flooding and the landslide and all. So we had a very unfortunate incident last night around 2:30, and we have lost some lives also, but the bodies have been recovered. 4 or 5 major landslides have happened around the city, and we have been addressing to that. Apart from that, there is major water logging in the city, and that's why we have requested people not to move out of their house unless it's absolutely essential. And we have also opened our helpline numbers for people who feel that they are in vulnerable locations. We are requesting them to move to the safe locations. At the same time, we have opened our helplines of circle officers' phone numbers and the toll-free helpline of DDMA. Right. So that we can create relief camps if need be. Right. And what is the casualty out of these landslides? Total casualty? Total people dead? 4 people died in the morning. It was an unfortunate incident. A house fell down and it came on a construction site. So there were 4 laborers there, and we lost all their lives. So, but we are in touch with the family, with the police, and hopefully some kind of ex gratia payment we will be able to do at the earliest. Right. Have you taken the help of the SDRF and other rescue agencies? Absolutely. SDRF, NDRF, both are helping us since morning. There are many routes where, because of landslide, trees have fallen.
Power lines have got snapped. So APDCL is on the field. Revenue officials are on the field. SDRF, police, everyone is on the field. We are monitoring very carefully, and as the situation moves on, we will respond more proactively. And relief camps have already been readied and kept in mind in case people need to shift there. Absolutely. Mr. Pallab Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro, thank you very much for speaking to Northeast Live. Thank you. Now, 2 persons lost their lives while 2 others are feared dead in a landslide at Boragao area in Guwahati. The bodies of 2 victims have already been retrieved. The victims were staying as tenants in a campus owned by Nayan Rajbongshi. The victims have been identified as Manowar Hussain, Matiur Haq, Hasino Ali, and Amrul Haq. ৰাতি আমি গম পাইছিলোঁ কি লেণ্ডশ্লাইড হৈছে বৰাগাঁও জেগাটোত আৰু গম পাই আমি ৰাতি আহিলোঁ ৰাতি আহি পেলাই এইখিনি আমি দেখিলোঁ কি ৱাল ভাঙি পিছফালে পাহাৰ আছিলে আৰু আমি গম পোৱা তাত 4জন লেবাৰ মানে ওচৰৰ বাসিন্দাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ সোমাই আছিলে শুই আছিলে ৰাতি হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে হঠাতে এই ঘটনাটো ঘটিল ৱাল ভাঙি মাটিকে পাহাৰখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে 4জন বুলি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু জানাত 3জন ধুবুৰীৰ হ'ব লাগে আৰু 1জন কোকৰাঝাৰৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰি আছে ফ্লেটৰ কাম চলি আছিলে আৰু তেওঁৰ লেবাৰ হিচাপে ইয়াতে ভাড়া কৰি আছিলে গোটেই ৰাতি আমি কাম কৰি আছোঁ নিশা ৰাতি 1:30 মান বজাতে ঘটনাটো ঘটিছে আমি তেতিয়া টোপনিতে আছিলোঁ পাহাৰত যেতিয়া ধস নামি যায় তেতিয়া আমি চাউণ্ডটো পাওঁ আৰু মানুহ আছিলে ইহঁতে চব ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া দেখা পালোঁ সম্পূৰ্ণ মাটি যেতিয়া নামি আহিছে তাতে লেবাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে লেবাৰ তাতে আছিলে মিস্ত্ৰী লেবাৰ তো দেখা পোৱাৰ পিছত ইহঁতক এতিয়ালৈকে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাটিৰ তলত সোমাই গৈছে মাটিৰ তলত 4জনে সোমাই গৈছে বহুত মাটি নামি আহিছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে বহুত মাটি নামি আহিছে তো এতিয়া এনডিএফৰ কাৰণে কাম কৰি আছে পুলিচো আহিছে এতিয়ালৈকে আমি নাম কেইটা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই একচুৱেলি জাগাটোৰ নাম আমি এনেকুৱা কৰি নাজানো তো মিস্ত্ৰী লেবাৰ এনেকুৱা থাকে আৰু এইটো আমাৰ যি ঠিকাদাৰ আছে সিহঁতে গম পাব তেখেতৰ লগত ঘৰৰ মানুহো আহিছে অলৰেডি মাটিটো কাৰ আচলতে কি নাম এই মাটিটো হ'ল সুবল চন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তেখেতে বিক্ৰী কৰিছে নয়ন ৰাজবংশী তো নয়ন ৰাজবংশীৰ তাতে ইহঁতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানুহ তাতে ভাড়া আছিলে এই নেৰপাৰা বৰষুণতে এই মাটিবিলাক খহি আহি কিনে আমাৰ ঘৰবিলাক একদম ভগাই গ'ল নহয় গতিকে আমি ভাবাই নাছিলোঁ এনেকৈ হ'ব বুলি তেনেকুৱাতে আৰু হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট হয়তো আমি আছোঁ আৰু নেক্সট আমাৰ নাতিন আৰু মোৰ ছোৱালী আছে আপোনালোকলৈ আমি মোটামুটি 10 মিনিট পিছতে গম পাইছোঁ যেতিয়াতো শব্দ ওলাল তেতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহি আমি গৰু ওলাই কিনে ওলাই দিলোঁ সিহঁতে চাওক মাটিৰ তলত কোন 4জন মানুহ কি কৰিছিলে সিহঁতে এই কাম কৰি আছিল বিল্ডিং And on to another big story we're tracking. The all-important executive meeting of the Assam BJP will begin today at Difu in Karbi Anglong. The Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, besides other top party leaders, will be attending this meeting. It needs to be mentioned here that the BJP executive meeting in Difu comes after the Saffron Party swept the Karbi Anglong Autonomous Council elections with landslide victory. Meanwhile, BJP leaders have already started arriving at the venue. Our Chief of Bureau, Arindam Das, spoke to the Assam BJP President, Bhobesh Kolita, who is already in Difu. यहाँ पे आज से 2 दिन की एक स्टेट एग्जीक्यूटिव होने जा रही है बीजेपी की क्या मेन एजेंडे रहेंगे कौन रहेंगे इस मीटिंग में आज से कल तक 2 दिन का हमारा स्टेट कार्यकारी बैठक कार्बी आंगलॉन्ग में होगा और इस बैठक में बहुत सारा मुद्दा हम लोग डिस्कस कर लो जैसे 2 रेजोल्यूशन होगा एक गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट पिछले दिन गोटक अर्थात पिछले 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जो आंसू लिया हुआ उसका भी चर्चा होगा फिर एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन वो भी डिस्कस होगा फिर आने वाला दिनों के लिए आगामी दिन के लिए पार्टी का कार्यक्रम क्या क्या होगा इसको भी चर्चा होगा क्या हम बोल सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग हो रहा है क्या पार्टी का स्ट्रेटेजी रहेगा देखिए आने वाला जो 24 में लोकसभा का चुनाव होगा देशव्यापी उसके लिए भी हम लोग तैयारी है इसके लिए एक दिशा
इसके लिए एक रोड मैप तैयार होगा, एक्शन प्लान तैयार होगा, कार्यकर्ता को कैसे हम लोग आगामी दिन के लिए एक्टिविटी कर रहा हो, हमारा जितना लाभार्थी है उसका साथ कैसे हमारा रिलेशन संपर्क बिल्डअप होगा, सभी हमारा डिस्कशन होगा। देखा गया और एक कि बात है, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस आधार पर देश को जैसे एक मजबूती दे रहा है, मजबूती हिसाब से देश का अंतर्गठनी हो, कनेक्टिविटी हो, देश का प्रतिरक्षा हो, सभी को डिस्कस हुआ, वो सारा डिस्कस वहाँ पे होगा। देखा गया कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला, 26 आउट ऑफ 26 मिला है, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? यह अच्छा बात बोला। देश की प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्बी आंगलॉन्ग पहाड़ में आया, वो आया चुनाव के लिए नहीं, यहाँ के जो विकास धारा को त्वरान्वित करने के लिए उसका कर कमल से बहुत सारा स्कीम का हम लोग लॉन्चिंग किया, उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। उसके बाद हमारा आसाम की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी बार बार यहाँ पे आके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का हॉस्पिटल, वहाँ का मेडिकल, वहाँ का जो रोड कनेक्टिविटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ पे वेटनरी कॉलेज, सारा व्यवस्था वो करा दिया। इसलिए कार्बी आंगलॉन्ग का राइज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए ये लैंडस्लाइड विक्टोरी बीजेपी को मिला। तो बीजेपी क्या अभी एक विजय दिवस मनाएंगे यहाँ पे जोर शोर से? हाँ, साथ साथ कार्यकारिणी बैठक भी होगा, हमारा विजय दिवस भी वहाँ पे सेलिब्रेट होगा। अच्छा, ये स्वेरिंग इन कब होगा? स्वेरिंग देखिए, आजकल तो हमारा बैठक है, हम लोग पूरा व्यस्त हो, 2 दिन के बाद। सीएम कौन बनेंगे? तुलिया? देखिए, हम लोग अभी तक बैठा नहीं, जब हम लोग का बैठक होगा आपको पहले जानकारी मिल जाएगा। Well, we now cut across live to the Defence Minister Rajnath Singh, who is currently launching the Agnipath recruitment scheme for the Defence Forces. Technology absorption, they'll be ready because they'll be more adept to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of Josh and Hosh. Coming to Agniveers, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As far as the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग-अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी। उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। पहला, वॉलंटियर सिस्टम है ज्यादातर देशों में। इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट। इनरोलमेंट एजेस 17 years and above. ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। All the countries have tried to incentivize the soldiers oblique Agniveers, which they have, on exiting. How? By giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. Youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and DNA. एक युवा भारग्रस्त नहीं होगा. He'll be more available because he's younger. He will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more.
Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17.5 to 21 years. Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organizational requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they'll be as per extent norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agniveers by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Seva Nidhi package. And just to explain you a little, every Agniveer who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this. It works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF/PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of 4 years, Agniveer can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government oblique interest component. देश की रक्षा करते वक्त अगर किसी अग्निवीर ने सर्वोच्च बलिदान दिया, तो वो या वो डिसेबल हुआ, उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है. There is a non-contributory insurance being kept for every Agniveer, which will work out to about 1 crore. Plus, he will get his full pay for the unserved portion. Just in case he gets disabled anytime during his 4-year tenure, we have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Seva Nidhi package as on date with interest. ये स्कीम यहां खत्म नहीं होती. We will be endeavoring to raise the technical threshold by getting recruitment done through the ITIs. Impetus will be given to self-employment and entrepreneurship. Focus for in-service skilling, skill certificate, tailor-made bridging courses are being designed for them. The first rally of the Agniveers will start 90 days from today. This is indeed a transformational scheme aimed to empower the armed forces. It is an opportunity for all of us to embrace new concepts, collaborate to enhance our war-fighting capability using whole of the government approach, जिसमें सभी की भागीदारी हो. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी को कि वो
अपने विचार आपके साथ शेयर करें। जय हिंद। Good afternoon, ladies and gentlemen. The armed forces of this nation are the first responders to any external threat, standing firm on the ground, in the air, or on the sea. The primary source of strength are the personnel who man the machines of war, and the Agnipath scheme would give all eligible citizens an opportunity to join the armed forces as Agniveers. The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast-changing technology-based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills required by the Air Force should they opt to join as regular air warriors. This will not only contribute effectively in upskilling of the youth of the country, but it also ensures right training at the right time is imparted. Lastly, the Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agniveers in aviation, weapons, and sophisticated ground systems. Agniveers who rejoin civil society will be job ready to be absorbed by a variety of employers. Armed with skills that they have learned in the Air Force, it is these Agniveers who will carry their training, discipline, and experience to our indigenous industry also. This therefore emerges as a win-win situation, with the Air Force benefiting from both the Agniveers who have many options after 4 years and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. Jai Hind. Admiral Hari Kumar. नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबने अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में अभी तक सुना है। मैं इसके डिटेल्स में न जाते हुए इस विषय पर अपने और नौसेना के विचार आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को
adequately एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि हम लेसन्स लर्न और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं. In navigating the turbulent tides of competition and conflict across the world, we cannot. And that's all we have for you on Afternoon Headlines. And Aram Lingdo News and Updates continues. Is Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Sterling Reserve, come alive. You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Himalaya Purified Neem Face Wash. expert কেনেকৈ এটো ক্লিনিক্যালি প্রুভেন হয় যে ইয়ার আছে নিম আৰু হালধিৰ এন্টিব্যাকটেৰিয়েল গুণ যি পিম্পল আঁতৰ কৰে আৰু স্কিন কৰি তোলে একেবাৰে হেলদি Wow. Himalaya Purifying Neem Face Wash. Pimple free healthy skin or expert. Good morning খুৰা একা পাতা দিয়াছা এই আমাজনী মোদীজি মোৰ পৰিয়াল বাৰু খুৰা আপুনি দেৱালত কিয় লিখিছে মোদীজি মোৰ পৰিয়াল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক চিনি পায় নেকি চিনিতো নাপায় কিন্তু আমাৰ দুখ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰে মানে নবুজিলা ঘৰে ঘৰে বিনামূলীয়া ৰাচন যোগান ধৰে বেজি দিয়ালে আৰু মাজনী সংকটত যোনে তোমাক লগ দিয়ে তেওঁ হে প্ৰকৃততে পৰিয়ালৰ বুজিলো খুৰা আপোনাৰ পৰিয়াল বেষ্ট হয় লোৱা চাহ খোৱা नमस्कार, खबर दोपहर के साथ मैं रविंद्र चौहान। गुवाहाटी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश और कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन ने भूस्खलन वाले संभावित इलाकों के लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। साथ ही प्रशासन ने भूस्खलन और कृत्रिम बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रशासन ने 1077 8638 112297 नंबर जारी किया है। ये नंबर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वहीं हमारे एडिटर इन चीफ वासफीर हुसैन ने कामरूप मेट्रो के डीसी पल्लव कुमार झा से शहर की परिस्थिति को लेकर बातचीत की। I'm now joined by Mr. Pallab Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro. Mr. Jha, can you describe the situation in Guwahati? What is the death toll of landslides? And most of the roads are understood to be underwater, as we have been seeing the whole morning. Because of incessant rains, we are facing problems of vulnerability towards urban flooding and the landslide and all. So we had a very unfortunate incident last night around 2:30, and we have lost some lives also, but the bodies have been recovered. 4 or 5 major landslides have happened around the city, and we have been addressing to that. Apart from that, there is major water logging in the city, and that's why we have requested people not to move out of their house unless it's absolutely essential. And we have also opened our helpline numbers for people who feel that they are in vulnerable locations.
We are requesting them to move to the safe locations. At the same time, we have opened our helplines of circle officers' phone numbers and the toll-free helpline of DDMA. Right. So that we can create relief camps if need be. Right. And what is the casualty out of these landslides? Total casualty. Total people dead. Four people died in the morning. It was an unfortunate incident. A house fell down and it was it came on a construction site. So there were 4 laborers there, and we lost all their lives. So, but we are in touch with the family, with the police, and hopefully some kind of ex gratia payment we will be able to do at the earliest. Right. Have you taken the help of the SDRF and other rescue agencies? Absolutely. SDRF, NDRF, both are helping us since morning. There are many routes where, because of landslide, trees have fallen. Power lines have got snapped. So APDCL is on the field. The revenue officials are on the field. SDRF, police, everyone is on the field. We are monitoring very carefully, and as the situation moves on, we will respond more proactively. And relief camps have already been readied and kept in mind in case people need to shift there. Absolutely. Mr. Pallab Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro, thank you very much for speaking to Northeast Live. वहीं अगले 3 दिनों तक गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। 16 से 17 जून तक गुवाहाटी में 20 सेंटीमीटर बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं अगले 3 दिनों तक गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी को लेकर शहरवासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मूसलाधार बारिश के बाद गुवाहाटी के बोरागांव निजरा पार में भूस्खलन हुआ है। कल रात हुए इस भूस्खलन में 4 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों के शव मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण रात करीब 1 बजे भूस्खलन हुआ, जिसमें चारों लोग मलबे के नीचे दब गए। गौरतलब है कि बारिश के कारण पहाड़ की मिट्टी दरक कर नयन राजवंशी नामक व्यक्ति के घर पर गिर गई, जिसमें चारों लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान धुबरी के मनोवर हुसैन, कोकराझार के मतियूर हक, हसीनुर अली और गोलकगंज के अमरुल हक के तौर पर की गई है। ये चारों नयन राजवंशी के घर किराए पर रहकर मिस्त्री का काम करते थे। ৰাতি আমি গম পাইছিলো কি লেণ্ডশ্লাইড হৈছে বৰাগাঁও জেগাটোত, আৰু গম পাই আমি ৰাতি আহিলো। ৰাতি আহি পেলাই এইখিনি আমি দেখিলো কি ৱাল ভাঙি পিছফালে পাহাৰ আছিলে, আৰু আমি গম পোৱা তাত 4জন লেবাৰ মানে ওচৰৰ বাসিন্দাৰ পৰা আমি গম পাইছো শুই আছিলে ৰাতি। হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে, হঠাতে এই ঘটনাটো ঘটিল। ৱাল ভাঙি মাটি পাহাৰখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে। 4জন বুলি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছো। আমি কাম কৰি আছো, আৰু জানাত 3জন ধুবুৰীৰ হ'ব লাগে আৰু 1জন কোকৰাঝাৰৰ হ'ব লাগে। তেওঁলোকে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰি আছে, ফ্লেটৰ কাম চলি আছিলে, আৰু তেওঁৰ লেবাৰ হিচাপে ইয়াতে ভাড়া কৰি আছিলে। গোটেই ৰাতি আমি কাম কৰি আছো। এই নেৰপাৰা বৰষুণতে এই মাটিবিলাক খহি আহি কিনে আমাৰ ঘৰবিলাক একদম ধ্বংস হৈ গ'ল নহয়। গতিকে আমি ভবাই নাছিলো এনেকৈ হ'ব বুলি। তেনেকুৱাতে আৰু হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট। হয়তো আমি আছো আৰু নেক্সট আমাৰ নাতিন আৰু মোৰ ছোৱালী আছে। আপোনালোকলৈ আমি মোটামুটি 10 মিনিট পিছতে গম পাইছো। যেতিয়াতো শব্দ ওলাল তেতিয়া আমি ওলাই আহিছো। ওলাই আহি আমি ইহঁতক গৰু ওলাই কিনে উগাই দিলো, সিহঁতে চব মাটিৰ তলত। কোন 4জন মানুহ কি কৰিছিল সিহঁতে? এই কাম কৰি আছিল বিল্ডিং। और इधर शहर के कंचन नगर में भी भूस्खलन के कारण भारी क्षति हुई है। यहाँ 30 मीटर लंबी गार्ड वाल इस भूस्खलन में ढह गई, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। इस घटना में गनीमत यही रही कि कई परिवार इस भूस्खलन में किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। এই ৱালখন খহি গৈছে। আমাৰ মূল পথ যেটো আমাৰ শ্মশানৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা সংযোগী যেটো মূল পথ ৰাস্তা, এটো খহি যোৱা মানে আমাৰ গোটেই অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে বৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি ক্ষতিকাৰক হৈ পৰিছে। ক্ষতি ঠিক তেনেকে হোৱা নাই। এটি কুৱা আছে, কুৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে পোত খাই গৈছে, আৰু এটি ঘৰ এটা বনাইছে, কিন্তু ঘৰটোলৈকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৱালখন গৈ কিনে। এইটো PWD আণ্ডাৰত হৈছিলে। চাইণ্টিফিকেলি তো কৰা হোৱা বুলি তেখেতসকলে কৈছিল, কিন্তু এতিয়া চাইণ্টিফিকেলি যদি কৰিছেই তেতিয়াহ'লে ৱালখনটো ভাঙিব নালাগিছিলে।
गुवाहाटी के खारगुली में भी भूस्खलन की सूचना है। यहां भूस्खलन के कारण गार्ड वॉल गिर गया। और वहीं नीलाचल पहाड़ में भी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण कुछ घंटों के लिए आवाजाही बाधित रही। गुवाहाटी के साथ ही उत्तर गुवाहाटी में भी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। राति ধাৰাসাৰ বৰষুণত মাটি খহি লেবাৰ এজন যেনে তেনে বাচিছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ চব ভাগিছে। 20 জনমান আছে। এইবিলাক বাহিৰৰ দেশৰ মানুহ জায়গা কাম কৰা। কালি ৰাতি বৰষুণ দিতে গোটেই মাটি চাটি খহি গ'ল। আমি ইয়াতে মানে কেইটামান মানুহ থাকে ইয়াতে লেবাৰ মাটি খতে তৎক্ষণাত বাঢ়িছোঁ আৰু বিছনাত আমি শুয়ে আছিলে লেবাৰ কেইটামান। জায়গা प्रकल्प काम करेছে ব্রিজের काम কৰি আছে তেখেতলোকে আছে। और इधर गुवाहाटी के कई इलाकों में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक बार फिर कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कृत्रिम बाढ़ की वजह से शहर का जू रोड, हाथी गांव, बेलतला और साउकुची जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं कई इलाकों में पानी के बीच ही वाहनों के फंसने से लंबी कतारें भी लग गई। আগৰ দিন এতিয়া গাঁৱতো নহয় ইমান পানী টাউনত পানী আগত দেখা নাই এইয়া আজি প্ৰথম ইয়াত দেখিছো আপোনাৰ জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতা